je fais le mot la sigi parce que tout a tout boulot mais quand tu ko warte ne fo na su ya yelema sisan ba fo na su ya yelema ah mais kosani na wora semaine konna de la nyolu mangami oh mais wari mbedi abeduni mali te fantan jamana musa bemine ka be mine mo semba ko la ni siga kerla bemine oh sigana ma o luka mine mais ne ko sigala mo be de bemine c'est à dire que il sera dominer ka d'autres mali yugo kele yere defo ba mi bi c'est sélectif o koroidi o koro dobe mine ka d'autres oh nyena ki nyema da ko wala nyana woloma bo be kokula o be galu ni o ko la dro galu ni ka dominer ka d'autres ni o kele kokula tikila o ye ka ka jume o ka armement ko 1200 milliards 30 milliards Musa il était généreux minute à la quoi non t'es ni t'es que ka ba sur ka mo ma fait ça sur si foi c'est dans le tienre aha sur su do bala généreux do bala mo lu c'est lu yo e be ba do mali ko na fo mo ko mi dossier kalanganya ka dossier c'est lu terminé mais beta civil de ma donne do be ciblé ko lu minati ka ko banti ya bani ambeteme de don jamana do metigere fo alju kele be ka ke you kele ma de madame ne mali ko na ni be ko fe non nga famo madame ne wallahi bilanga famo madame ne wa mi me ali sini shele be ka mali ko na be kuma ni fe san shele be ka labe mali ko no fo ma boala ne la fi fo shele ma ya formu yele madi fo lu ya chuen wa mu ba ta la bangi la o tegebli na chuen na sisa be licence du dom ta sanu san Dubai que sonu be bo kan ba de enfin ma ko sonu ta san Dubai tamni e ba don afo ko nti jela e mo malenga ta sanu san Dubai ni sonu ba imbe ka bon fin fait que ba blanchi tout dedans parce que sanu maraka du ba ke bu ko daga nu no ka du ka foro ko nay ka du ka mara to ka don bo ka fere ka adu to su san yoro jambo la titri foncier be do mali fama do den to la san duru san woro san wolonvla titri foncier be to la o deun ça la ka so nganga c'est ne be fin fini de la kan be fokatime malon ba don yu kele be ke tukumina mais comme ko sera de la ni bora mais mi be kam go dabala ba climat on ko M5 konna na ko kulu plateforme on we wole bla malion ma ko ka bo ko mali kura o bina fin o mali kura na yuruti fuiti anya ye ka fo logements sociaux takera mangam boro kanam ta fana kera mangam boro la anya mere ko afo ko ministre do be kuna fon disraw do ya yira ka fo ko ministre do be ka amuso tinti wasa o se ka ta tugo aywa kosani na fana police fana ta mangam ba boro la fa fara ko enquête ga ke ministre ko ka enquête ke e police ko ni mamu ni wardu o ya don afo ku ye wardi ku ka ta no tigla ma to ya nu ka numéro yala e bise ka mun ne fo malion ye parce que do be ka yira ka fo ko malikura ko mu be ka fo ka te ka sira soro de bon malikura be malion de gudu ni malion aussi ko mali famo be na malikura mali famo tana malikura re o tena na ai ah mais on na kundu me o de non mali famo tana malikura malion de bina na tuwa jmena me misal lota mo na marala konguru la no lu be fara la nyonga lu ka ta fara munu na marala kanam nga ko ka faro ko nu so mo anu sigi nyogo nyumo ani mali ngane nyumantiki febe olu fene ka ta fara logement sociaux jama fenfe to bora la olu be ka fara nyonga ni jama kulu be ka fara nyonga fo ko on be fa na simi nga nyogo buladena tara bi mugu chambela ka ambe fa mais on be na simi nyogo délégation terrasse simi be pour ka kuma on be de fe atita tele la de ay sal do nyina on be be do ana be ke CCB an mugo ba flari an fleni ou bien bi tam bébé fa bi ou bien be kuma fa simi be kuma fe ati so am ko chifa mais ni fo ni mandi mo yebe fene ka muneke ne bina mun fo bili non ta una simi me nyoy ko fa simi o ka anyi lame ko me de ko ibe jamana inglan ka ta fanga bila ibe fra glan asimi ko nguru kanamu ani logements sociaux ani plosi ba be annulé ka be bama i jole fle sali kona aboy daire jamana nyamo ko akonguru be annulé la fin kera ko tara ka kono bay ko su tara butu la sinyo ko mo te mal du wolo les enfants fait trop ira la namara ba belasi to ka tu ka ta ko bara korola ni chômeur do ku tu da ka sunoko dona galonga de bo galonga atani ka voilà maintenant asimi bo fu yana ba fu asimi amabane to che ira namara la simi yani singene chambe fe ki ya bedo ka sola ambiko masimi ni mo ke siningana on fle vita katiba on be fora an mo ba flan ki maduru
marifa labɛn i ka kisɛ caya i b'an bɛɛ faga n'o tɛ an bi taa Asimi tɛ sɔn ka mɔgɔ si faga a ka hinɛ ka bon jamana in ka da ye wa jamanadenw mana min fɔ Asimi b'o de kɛ mais Musa ne bɛ ka nin min fɔ ne daga nin fɔ a ka ca mais n'i bɔra sisan ka kuma dɔrɔn dɔ b'a fɔ i tɛ Choguel fɛ i tɛ Asimi fɛ vive la transition i bɛ ta i bɛ to donc mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ u t'a ɲini k'a faamu olu de t'a faamu ne ko dɔrɔn ko jamana bɛ kan ka jɔ ta i ka proposition kɛ dɔrɔn u b'i bɔ k'i fani bari nin u t'a faamu bon kelen mais dɔw tɛ min faamu hali sɔgɔmada na ne ni Choguel n'a tulo bɛ n kumakan na a ka kɛ Ala kama n'a sɔn n ye nkalon tigɛ a ka fɔ ne ni Choguel ye ɲɔgɔn seli ma fo a bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama donc kɛlɛ yɛrɛ t'an cɛ mais ni ne kumana sisan dɔrɔn k'a fɔ nin ma ɲi jamana kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye i bɛ Choguel kɔ de fara Choguel la Choguel to yen mais olu tɛ min kalama Clément ni Choguel bɛ ɲɔgɔn fo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama jamana kɔnɔ yan mais o ye niveau wɛrɛ de ne bɛ dan yen mais min taga di jamanadenw na n'i y'o fɔ jamanadenw ye jamanadenw yɛrɛ kan k'o kɛ ne tɛ foyi fɔ maliyɛnw tɛ min dɔn mais ne tɛ dɔrɔn ka mɔgɔ hakili jigin ni mɔgɔ hakili jigin n'u m'a faamu wagati dɔ la jamana kɔnɔ hali n'e ko nin suɲɛli kɛra nin yɔrɔ in na e fa ni ba de bɛ nin kɛ pour que ko suɲɛli kɛra parce que e bɛ transition juguya la i tɛ transition juguya la walayi ne Clément ne tɛ se ka don transition juguya la parce que mɔgɔ fɔlɔ min bɔra coup d'état don le 20 IBK bin don ka transition soutenir Mali dugukolo bɛɛ o ye ne Clément ye. a fɛ ko to kalama k'u mago bɛ to kalama. mais c'est à dire que aw bɛ se ka seereya quoi archive bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka transition soutenir publiquement kɛnɛ kan ka sɔrɔsiw soutenir o ye ne Clément ye mɔgɔ fɔlɔ min ye problème sɔrɔ hali M5 kɔnɔ ko ne M5 janfa ko ka sɔrɔsiw soutenir o ye ne Clément ye aw b'a kalama ko ne bɛ ka M5 janfa ko ka sɔrɔsiw soutenir o kɛra ne Clément ye dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ne ka gɛn ka bɔ M5 na ko parce que ko ne taara sɔrɔsiw ka côté la o donc ne tɛ transition juguya la ne tɛ se ka don a juguya la mais mɔgɔ bɛ fɛ i ka u sago de fɔ nkalon kan o de ka di dɔw ye o de tɛ ɲa moi je soutiens la transition je soutiens l'armée malienne mais je soutiens pas le mensonge ne tɛ mɔgɔ si dɛmɛ nkalon kan mais o la n'i bɔra k'i hakilinata fɔ mɔgɔ donnen kuranin i b'a dɔn fɛn dɔw donnen kura ko la i b'a fɔ ko dɔw bɔtɔ de o dɔw donnen kuranin don a ko la minnu yɛrɛ tun bɛ sɔrɔsiw neni k'u fa neni k'u ba neni k'u hakili to kuma fɔcogo don n k'olu dɔw de k'olu ka soutien baw ye sisan n'i ko k'i bɛ kuma olu b'a fɔ k'u bɛ neni mais komi mɔgɔ caman danbe de dɔgɔyara yɛrɛdɔn dɔgɔyara donc i b'i makun ka mɔgɔw lajɛ n'o tɛ an taw b'an kɔnɔ ŋanɛ ɲuman sira fɛ Ala b'o dɔn mais ne bɛ fɛn fɛn fɔ ne y'a bɛɛ fɔ maliyɛnw ye c'est pourquoi tu me vois de moins en moins a ma se ne ka kumaba kɛ ne bɛ fɔ fɔlɔfɔlɔ n bɛ kuma cogo min na fo i bɛ wɔsilenba ye n bɛ ka kuma n bɛ pɛrɛn n bɛ kule ne tɛmɛna o niveau kan pourquoi parce que ne tun kan ka min fɔ ne y'o fɔ o wagati ne tɛna foyi fɔ bilen ne ma min fɔ a ko tɔ bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo jamanadenw minnu bɛ faso fɛ o bɛ dilan cogo min na o b'a dɔn min bɛ tiɲɛni min kɛra ne y'a fɔ hali wari hakɛ min bɛ suɲɛ Mali kɔnɔ ne delila k'a fɔ ka tɛmɛ san kɔnɔ 250 milliards o kɔrɔ ye di miliyari 200 ani miliyari 50 a bɛ bɛn n'i ko k'i b'a kɛ ka baara créer ka baara di denmisɛnninw ma a bɛ bɛn baara ba 70 ma a bɛ bɛn dɔgɔtɔrɔso 1000 ani 850 ma a bɛ bɛn ekɔliso 1000 ani 250 ma a bɛ bɛn n'i ko i b'a kɛ siraba ye a bɛ bɛn siraba kilomɛtiri 2000 ani 500 ma n'i ko k'i b'a don maramafɛn na i bɛ se ka hélicoptère 5 san n'a wari ye ka tila ka marifa 2 san n'i ko k'i b'a don a bɛɛ don armée dɔ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ 3 de ta k'o kɛ Mali sɔrɔsi ye o kɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ mètre 1 o mètre 1 ni ɲɔgɔn cɛ Mali sɔrɔsi 2 de bɛ yen ne tɛ ka nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ calcul don bɛɛ ka machine ta k'a calcul fantan tɛ Mali kɔnɔ dunko juguya n kelen b'a bɛɛ dun n ka sira tɛ tɔw la foyi tɛ b'a la foyi tɛ bɔ a la fɛnɛ o de bɛ Mali kɔnɔ wali sisan dɔw bɛ k'a suɲɛ ko fɛn tɛ bɔ a la n'o ne plainte don Musa an bɛ tila ka s'o ma n ka ɲininkaliw bɛ s'o ma mais yan'an ka s'o ma Clément an y'a ye k'a fɔ ko mandat d'arrêt parce que yuruguyurugu in kɔlɛ a b'o ye mandat d'arrêt international tugura maa 5 la parce que a waati banu kun kɛra min la sɔrɔ a waati la an ka kuma kɛ an ma sigi k'a lajɛ n'i y'a ye ma kuma yɔrɔ ye n wele n ko n tɛ interview kɛ mandat d'arrêt international minnu kɛra u tɛ taa Karimu ta ɲɛnabɔ fɔlɔ mandat d'arrêt kun kɛra Karimu kɔ olu ka kura wɛrɛ fara kɔrɔlen kan kɔrɔlen min ma ɲɛnabɔ o t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ kana ni Karimu mais est-ce que o dépendait b'olu la parce que ni jamanadenw a bɛ jamana ni mandat d'arrêt kɛra n'a tɛ ɲɛnabɔ c'est pas la peine de le faire pour qu'à faire quelque chose qui n'aboutit pas mais a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ min b'a fɛ ka na non a bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka na jɔnni min na n'u nana u bɛ minɛ u bɛ na cogo di n'u tun bɛ na san ta sugu nana c'est à dire que an ka tiɲɛ fɔ sa e bɛ mandat d'arrêt kɛ mɔgɔ kan ko parce que ko e bɛ fɛ ko n'a nana k'i b'a minɛ
ɔ o sigi o sera manadɛrɛ ko la plainte kɛ Mali kɔnɔ yan dɔrɔn manadɛrɛ international to yen ka plainte kɛ Mali kɔnɔ n'a nana a bɛ minɛ o hali n'i ma plainte yɛrɛ don yɛrɛ n'a nana hali aéroport la i bɛ se k'a fɔ ko k'a minɛ hali procureur bɛ se ka papier bɔ o yɔrɔnin bɛɛ 3 minutes k'a fɔ ko u k'a minɛ o aéroport la yen u b'a minɛ o ma se mandat ko la o mais mandat dɔ kɛra ka tɛmɛ contre Karim. Mais moi, on attend le résultat. Moi, je parle en tant que citoyen. Ne veux pas dire que Mali dégansan d'ordre. O mana min kɛra Karim o mana ko bɛ cogo di o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ an ma Karim minɛlen dɔw wɛrɛ fɛnɛ kɛra tuguni e bɛ fɛ an ka mun de fɔ jamanadenw ka mun de fɔ ko o bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien ko kɛra ko ɲɛna ou bien an bɛ tɛgɛrɛ fɔ la. Mais est-ce que o man ɲɛ. parce que ne b'a fɔ cogo di k'a ɲɛna an bɛ ka taa di sa ko in ka ban ten n tɛ a mɛnna sa dɛ n'a sɔrɔ a y'a dun dɛ n b'a fɔ ten o jugement ma kɛ k'a condamné ne t'a fɔ a y'a dun mais n'a sɔrɔ ganakɛ ye bolo sera a ma ganakɛ tɛna ni wari ye a ka jamanadenw ta segu ma yɔrɔ gana ye sɔ dunnaw de Bakaricogola yɛrɛ sɛgɛnna ko in na ten sa Moussa mais ni min kɛra ni ɲɛna c'est bien c'est très bien mention excellente ni yɛrɛ de kɛ a kan ka kɛ tan yɛrɛ de n'u y'i minɛ n'i porogotɔla u bɛ t'i minɛ tuguni jamana ka sariya jɔ a ɲɛ kan ka misɛnya de hali jɛgɛdenni tɛ bɔ a fɛ jango jɛgɛba n'i ye jɛgɛba bolo ye a ye jɔ fara a bɛ jɔ siri kura ye k'a ladon a tɛ bɔ bilen nin de ka ɲi mais Bakaricogola dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko Bakaricogola an bɛ min ɲini an ka magistrats n'an ka faamaw fɛ u kana kɛ dɔrɔn ko dɔ bɛ minɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'o bila dɛ zonbalaba caman de bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ minɛ jamanadenw mago b'u ka wari de la hali nin kɔfɛ nin kɔfɛ camanba bɛ yen jamanadenw mago b'u ka wari de la u ka hakɛ de la maliyɛnw sɛgɛnna an tɔɔrɔ la embargo in yɛrɛ filɛ nin ye a solution dɔ ne b'o d'i ma wari minnu sonyɛna u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan u ka jɛkulu dɔ sigi dɔrɔn ko minnu ka baara ye dɔrɔn wari minnu sonyɛna Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ jateminɛ vérificateur général ka rapport a plainte ne y'a déposé foyi ma bɔ a la jati o bɛ na kɛ sababu ye maintenant i bɛ fɛn dɔ jɛkulu dɔ sigi dɔrɔn président dun tun ye yamaruya di ko ka baaraw kɛ ko baara ninnu tɛ kɛ dɛ an ka président bɛ bɔ an ka faamaw bɛ bɔ ka kuma baw de fɔ ka fɛn baw fɔ ka yamaruya di foyi tɛ bɔ a la oui mais président ka suit n'i ye yamaruya di ten ɲuman kun foyi tɛ bɔ a la il faut suivre c'est ça le problème dans le management public. La décision politique, c'est juste des déclarations fictives qui passent. C'est-à-dire qu'il y a un fameux qui a beau fort, mais qui a été coiffé. Nous, comment pas faut de refuser nous soyons déjà, très fort. Mais à quoi faire, il faut être voilà parce que femme arrête à fond, ni mi fond, ni mi bonda, fa kakedi. Au problème de bon faire. Bon, maintenant pour tout la drontère, zomba la bête comment barbe. Ali sa dobe me blu jola. On met en barco une on. Il me blu jo, zon e bo do do. Ah, bolu to bora kono. E ka bara ye min ye ka dénoncer li kɛ n'i y'o to bɔrɔ kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ. Ne ye plainte 14 damakasi 14 14 damakasi sɛbɛn damakasi sɛbɛn an kun bɛ min kɛ i bɛ ka tile la ne y'a 14 dilan Asimi sigilen ni sisan cɛ kɔsa in na a tɛ tɛmɛ a tɛ kalo wɔɔrɔ bɔ yɛrɛ an ye baara k'a kan ka segin ka na ka dossier 14 a ye baara kɛ jumɛn de kan an ye dossier kɛ bureau de vérificateur général ka rapport o ka jaabi i tun b'o kuma min na sisan an ye baara k'o kan yɔrɔ ale ka baara yɔrɔ bɛ baara calcul de kɛ ale yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ minnu don a la ko sonyali don wulibali don wa a bɛ se ka kɛ plainte ye parce que ale yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ko ale ka baara ɲɛna vérificateur général yɛrɛ y'o fɔ donc a kun fɔra ko ka o de kɛ plainte ye ko président kun ko k'o ko ɲɛɲini minnu y'a kɛ ko k'u minɛ an y'a ye foyi ma bɔ a la président y'a fɔ mɔgɔ ma minɛ a fɔra ten dɔrɔn mɔgɔ ye tigɛ dɔ fɔ ka kule CICB kɔnɔ yen mais foyi ma bɔ a la kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani kalo duuru foyi tɛ ka bɔ a la an ka tɔn n'o ye PCC ne yɛrɛ ordre d'o ma président ka ordre di fɛn ma bɔ a la ne fana ordre di n ka mɔgɔw ma an ka président dɛmɛ nin baara in na k'a dɛmɛ nin baara in na awɔ parce que président ko k'a ka kɛ ne yɛrɛ b'a la a tɛ ka kɛ mɔgɔ si tɛ ka foyi kɛ ne ko bon an ka wuli an yɛrɛ ka ɲɛɲini an ye rapport de vérificateur général ka rapport ta an y'a di an ka cellule juridique an ka baara yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kiiri tigɛlamɔgɔw kiiri kɔnɔna ko an avocat minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ k'olu avocat wele k'olu fara a kan u ye baara kɛ a baara taara laban ka bɛn plainte n'o ye damakasi sɛbɛn ye 14 de ma o wari bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn fo miliyari 18 miliyari 18 o ye miliyɔn ba 18 miliyari kelen ye miliyɔn ba kelen mais miliyari kelen bɛ komi san 50 ani san 4 ani kalo 9 ni tile 20 dugu dɔ bɛ 50 miliyari kelen o de o sigiyɔrɔma 18 donc an ye baara kɛ o kan ka sɔrɔ ka taa plainte bila ka taa mais fo bi
ne a plainte de mun ngambu donné a cɛ kelen ma minɛ u ma wele yɛrɛ k'u ɲininka yɛrɛ e mun na ne b'o dɔn ne tɛ baara kɛ tribunal ne tɛ baara kɛ juge ne tɛ magistrat ne ta ye dɔrɔn jamanadenw ka hakɛ bɛ yɔrɔ min na ne b'o sɛbɛn dilan k'a di k'a bila ka taa mais u ma wele o dɔrɔn tɛ Musa dɔw sɔrɔla minnu ye ne wele Clément an y'a mɛn k'i ye plainte don an kama wa foyi tɛ bɔ a la an kun bɛ se ka minɛ i bɛ ka tile la k'i wele oui k'olu kun bɛ se ka minɛ an kun t'a baro de ye sisan yan'an ka interview daminɛ mais comme jamanakɔnɔdenw tulo b'i la oui Clément an y'a mɛn k'i ye plainte don an kama an kun bɛ se ka minɛ i bɛ ka tile la mais bi an tɛ minɛ parce que nous on soutient la transition walayi nin fɔra ne ɲɛna bon plainte kɔni bɛ yen mais n bɛna renouveler ka segin k'a don kura ye tuguni e ko cogo di ko k'e wele téléphone ka nin f'i ye ouais Clément nous on soutient aujourd'hui la transition i ye plainte minnu don information dira an ma ne tɔgɔ b'a la an tɔgɔ b'a la mais an tɛ se ka minɛ i bɛ ka tile la bi an tun bɛ minɛ an tɛ se ka minɛ nin de Mali kura ye bi Mali kura min bɛ ka jɔ o de ye nin e bɛ fɛ ko ne ka i famana ne ma ko ne ka kuma e bɛ fɛ ne ka mun de fɔ tu veux que je dise quoi mais comme aw ka baara ye ka pression kɛ n'i bɛ baara kɛ n'i bɔra sanji jukɔrɔ n'i wɔsira ko n'i siri ɲɛna mɔgɔ min kungo la ni dugu jɛra n'o ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen i tɛ si ɲɛna dabila i k'i da ka sunɔgɔ e bɛna fɔ ko fasodenw tɛ k'a dɔn aw ye non ne tɛna foyi fɔ maliyɛnw tɛ min dɔn ne tɛna foyi fɔ maliyɛnw tɛ se ka min kɛ ne tɛna foyi fɔ maliyɛnw ne ma deli ka min f'u ye logement social ma solution f'i ye mɔgɔ mɔgɔ namara logement social la ka wele bila ɲɔgɔn ma n'u ka denbaya n'u muso ni denw u ka yɔrɔ dɔ fɔ k'a fɔ nin don in hali mɔgɔ dɔ ka wuli mɔgɔ gansan dɔ ka wuli ka wele bila bɛɛ ma aw somɔgɔw ni fɛnw bɛɛ ka na mɔgɔ namarala logement social la mɔgɔ namarala kanam concours la u n'u somɔgɔw yɛrɛ u dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ namarala polisiw ka fɛn na a ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kɛ collectif anti corruption de concours u ko o collectif dɔ sigi dɔrɔn u ka don dɔ fɔ k'u bɛ taa boulevard la u tɛ se ka interdit k'u tɛ bɔ o la quoi n'u interdit k'u tɛ bɔ o la kɔrɔ mɔgɔ min y'o interdit k'u tɛ taa boulevard la o tigi yɛrɛ ye zu ye ah bon mɔgɔw namaralen k'u hakɛ minnu la n'u ko k'u bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ min kan n'i ko k'u tɛ t'o kɛnɛ kan o kɔni o kɔrɔ k'e yɛrɛ ye zu ye bon n'u bɔra o la k'u ka dusumakasi jira u b'a fɔ bon dans 3 jours bi dɔgɔkun nata juma nata a ye na ni juma seli jiginna an bɛ yɛlɛ an bɛ taa Asimi fɛ an bɛ Fana Asimi ka kuma ou bien Asimi yanni juma cɛ Asimi k'a fɔ an ye k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na CICB n'an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars de la maliyɛn bɛɛ ka na Asimi k'a fɔ concours annulé la fɛn bɛ annulé la communiqué tɛ dɛ an bɛ fɛ an ni Asimi de ka kuma anw somɔgɔ de Asimi ye maliyɛn de don a ko k'a ye IBK bin walasa jamana ka lafiya anw bɛ fɛ an ni Asimi de ka kuma communiqué tɛ fɔ yɔrɔ tɛ min na dɛ an ta tɛ foyi an bɛ fɛ an ka kuma donc an ye mɔgɔ 2 sugandi olu n'a bɛ kuma micro la mais a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a tɛ kɛ audience la kɛrɛfɛ ko ani ne fɔra ne m'a fɔ ta o tɛ kɛ dɛ a bɛ kuma maliyɛn bɛɛ b'a ye aw vidéo kɛla bɛɛ bɛ taa Asimi filmer a don Asimi b'a fɔ bɔ kanam concours mɔgɔ mɔgɔ a organisé ni suɲɛli kɛra ka niveau la u bɛɛ bɛ taa kaso la a ka baara tiɲɛna n b'u minɛ n kɔnɔ ma tila logement sociaux la mɔgɔ mɔgɔ yera namara kɔnɔna la enquête m'a diligenté c'est le premier magistrat Asimi de ye Mali juge ka ɲɛmɔgɔba ye bi n b'a bɛɛ minɛ ka don kaso la n b'a fɛn bɛɛ annulé polisiw ka concours la mɔgɔ mɔgɔ yera n b'a bɛɛ gɛn ka bɔ polisiya la n bɛ o fɛnɛ concours annulé mɔgɔ mɔgɔ yera tɔgɔ kɔnɔ ko namara kɛra Keyolata n b'u bɛɛ wele ka sigi minnu bɛ yen n'olu kun kan ka passer a bɛ taa tɔw sɔrɔ terrain kan a b'a ka entraînement kɛ n'Asimi nin kɛ san 100 Asimi tɔgɔ bɛ fɔ Mali kɔnɔ yan san 100 a salen kɔ a tɔgɔ bɛ fɔ yan fo mɔgɔ b'a da zana na k'i kana Asimi ta in kɛ n na dɛ ah bon a solution fɔlen filɛ nin ɔ bɛn sisan a tɔ tora jumɛn e bɛ fɛ ne ka bɔ ne ye nin fɔ bi mais bɛɛ bɛ nin dɔn bɛɛ b'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ fɛnɛ nin tɛ wari bɔ ko ye nin tɛ foyi ye mais an kun b'a dɔn fɔlɔ aw de tun bɛ taa olu ka damakasi o maa ninnu de nɔfɛ k'u ka hakɛw lafasa ka bɔ ka bolon kɔnɔna minɛ ka hakɛw lafasa mais mun na aw tɛ k'o kɛ bi Musa komi ne famana kuma ma ne sɛgɛn ka di kuma na sisan o tuma an tɛ interview tɔ to ten awɔ n bɛna taa mais an bɛna mɛn a la mais n bɛ fɛ ka min f'i ye ne ye bɔko caman kɛ boulevard la dɛ Musa min hakili jigin kɔrɔ la don fɔlɔ min na ne ye avion ta ka bɔ Faransi ka na boulevard la c'était en 2017 a kɛra septembre san jukɔrɔ e tun bɛ yen parce que a don tilala kuma na e yɛrɛ de ala ka seere bɛ yen ala y'a latigɛ ne bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bi e yɛrɛ de ye interview kɛ ne kun i ni monsieur Mayiga ale tun bɛ radio so dɔ la Sufi Bilali ka radio so la ale tun bɛ baara kɛ radio Salam merci a don i ko ne ma i ko professeur a mɔgɔ ma caya bi an journaliste yɛrɛ cayara ka tɛmɛ mɔgɔ kan
est ce que i bɛna jugujugu kɛlɛ in kɛ bilen ne ko Musa n ko fo ka n san ta dabila i ko segin a kan ne ko Musa ne bɛ san ne tɛ nin kɛlɛ dabila n ko mais don dɔ la Musa i bɛna jama sɔrɔ boulevard la yan a bɛ fɔ ko kabini Ala ka Mali da ko nin ɲɔgɔn o ɲɔgɔn jama ma na yan n ko bi ne bɔra san jukɔrɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka sabutili kɛ réseaux sociaux kan ko mɔgɔ 20 dɔrɔn de bɔra mɔgɔ ma bɔ o tun ye fangakɔrɔ ka mɔgɔw ye ne ko ma n ko Musa n ko don dɔ la n ko jama bɛna bɔ nin kɛnɛ in kan f'i b'i jɔ k'i ɲɛ kɔrɔta i t'a dan ye o jama kɛra M5 jama ye n ko mais don dɔ la fanga o fanga n'i bɛ nkalon tigɛ k'i bɛ jamanadenw ka hakɛ dun n ko fanga i bɛ bin Ala b'o latigɛ i bɛ bin hali n'a sɔrɔ k'i dalen tɛ Ala ko la Musa a kɛra ne ta ye mais n b'a f'i ye bi Mali faama o faama n'i ma maliyɛnw ka hakɛ d'u ma hali n'i ye nkalon tigɛ Ala b'i ka fanga ban nkalon kɔnɔ. Ah bon? Mɔgɔ mɔgɔ ye kanamu kɔnkuru kɛ ka namara kɛ i b'i sigi n'a ye n'i sara i kɔ bɛ ci i kɔfɛ Ala bɛ dɔrɔgutɔla ni gulɔminɛw dɔrɔn de b'i la. Polisi jeune diplômé sans emploi a ka kalan kɛ a ye polisiya kɔnkuru kɛ a bɛ se ka passer e y'a tɔgɔ bɔ yen ka dɔ tɔgɔ dun ko parce que somɔgɔ ko don an b'a fɔ o ma ko népotisme tari e y'a bɔ yen ko corruption don wari de dir'e ma ko se b'e ye bilahi i b'a wari dun ka ban i ɲɛ b'i ka cɛnin min n'i den min n'i bolo ou bien i ɲɛ b'i ka musomanin min na nin ye danga dontɔ de walahi u tɛ sa fiyewu fo Ala ka ko dɔ s'u ma u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ min na